सांगने देखिपे मुझे छतु रखी एटा हूँ आमर पार्वण छतु सांग मैंने बर्तमान यहाँ देखिपे आमर हो गला उष्णा चाउल पार्वण छतुर खिचुड़ी बा मतामत सड़े। हेलो सांग मैंने समस्त को मोर नमस्कार जुहार। आशा कर समस्ते भलरे थे आम मैंने भी सब भलरे अच्छु। बर्तमान 11:15 है मोर ब्रेकफास्ट भी सरी जाइए। पुओ तो पलैची स्कूल मिस्टर भी पलैंती ऑफिस। बर्तमान तो आमर किचन काम आरंभ हम। आज कौन कौन सब रेसिपी करवा समस्ते देखा। आज भल डिश हम आज तो देखा कौन कौन अच्छी आमर सांग मैंने देखिपे मुझे छतु रखी एटा हूँ आमर पार्वण छतु आड़े कौन सब छतुर ना भी कहती अवश्य मुझे तो पार्वण छतु जानी आम भाषा को मतामुत कहती। यार रेसिपी गोटे नुआ रेसिपी आज करवा। आग काटिदवा मु धोईकी रखी एटा अवश्य ताकू काटिवा काटिला परे आमे कौन करवा देखिवा। चलते आरंभ करवा। मु काटी दिए बर्तनटा देखिपे मुझे काटी सारी यहाँ आउटे नाड़ अंश टी बेसी अच्छी छतु टे कम देखा यहाँ दुईटा फुटी था बाहर कर यार तो लंबा लंबा नाड़ ना से बेसी नाड़ बेसी आटा तो जेहेतु सीजनिया छतु तो लगे तो बहुत भल। एटा केवल ए दुर्गा पूजा टाइम रे ही छतुटा बाहर से बोधे ता ना भी पार्वण छतु हो। सांग मैंने देखिपे मसला कषुची कम तेल दे बहुत कम तेल बहुत कम मसला देखा देखिपे बहुत कम अच्छी छतु तुलन टे कम अच्छी मसला माने एमती ही जानिकी देती कम मसला एथर आमर मसला कषा हो गला। छतु टे पकई दिए छतु पकई गली सारे यहाँ देखो छतुठू मसला केते कम देखा तो एमती ही पकई कम मसला पकई ढांकी दवा कि समय पानी बाहर लुण टा पकई स्वाद अनुसार पानी बाहर पानी बाहर पुणी आउ टे हाई करदे बर्तमान स्लो माने लो रे अच्छी जानटा ये देखिपे देखो पानी बाहर बर्तमान तरकार रू मुझे जाओ भी मुझे पूरा हाई करदे आउथर ढांकीबानी एमती छाड़दवा मझे घाटू थी ना तले लगिज। बर्तमान देखो पूरा पानी सुखीगला बर्तमान या बाहर करवा माने 50% यहाँ हो गला। बर्तमान सांग देखो से कड़े मुझे पानी बसैली बर्तमान तरकारीटा को मुझे ओजाड़ दे बर्तमान ढांकी दे था। सांग मैंने देखिपे पानी पूरा गरम हो गला मुझे चाउल धोईकी रखी यहाँ देखो यहाँ हूँ उष्णा चाउल चाउल पकई दिए तापर कहबी सांग मैंने यहाँ देखिपे बर्तमान मुझे चाउल पकईली यहाँ जेहेतु उष्णा चाउल तो पानी टी अधिक लगे। यहाँ हूँ आम मनकर गोटे ग्लास चाउल 2 ग्लास पानी दौचु एथरे आपड़ जदि गोटे ग्लास चाउल पकाउछंती ताहले 3 ग्लास पानी देवे उष्णा चाउल जेहेतु सेटा सिझिबो। हलदी टिके ता ऊपर मु पकई देइछि लुण स्वाद अनुसार पकेबे आउटे हलदी एथर ताकू टिके ढांकी रखीदबा। यहाँ देखिपे बर्तमान फुटिला भात आलू टिके फुटवा आरंभ होता भात हवाक अच्छी तो यही टाइम रे आम तरकारी पकईदबा। ये जो तरकारीटा थिला बर्तमान आम से तरकारी पकईदबा या आम भल कि घाटी दबा टिके मिसईदबा चाउल संगे मु छतु सब पकई देइछि ता भितरे भात संगे बर्तमान पानी भी कम हो गला यहाँ देखु एतकी पानी हो एटा टिके स्लो करवा बर्तमान जाल यहाँ पूरा ढांकिले जेहेतु सेटा कौन उतरी जीव से चटू रखी दौर ये काठ चटू तापर ढांकी देवी से पानी रे ही भात हो बर्तमान जाल टिके कम करवा। सांग मैंने यहाँ बर्तमान देखिपे बर्तमान आमर हो आसला भात आटा टे चलाउे ना बर्तमान तले लगी जापे पानी भलसे सुखीनी आउ टे सुखी माने तल पर्यंत घाटीबार अच्छी
ତା ସହିତ ଢାଙ୍କିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଭାତ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତଳେ ଜମା ବି ଲାଗିନି ଆଉ ପାଣି ବି ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି। ଚିପିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ନରମ ହେଇଗଲା। ଏଟା ଆମର ହେଇଗଲା ମୋଟା ବୁଟ ସଳେ ବା ପାର୍ବଣ ଛତୁ ଖିଚୁଡ଼ି। ୟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। କଚୁମ୍ବରରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ନଚେତ୍ ଟମାଟୋ ଖଟାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଟମାଟୋ ଖଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଖଟା କରିବେ। ମିଠା ଖଟାରେ ବି ଚଳିବ କି ଆପଣ ମାନେ ବେସର ଦେଇକି ଖଟା କରିକି ବି ଖାଇପାରିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ପାର୍ବଣ ଛତୁର ଖିଚୁଡ଼ି ବା ମକା ବୁଟ ସଳେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟମାଟୋ କେତେଟା ରଖିଛି। ୟାକୁ କାଟିବି। ଏଟା ଟମାଟୋ ଖଟା ହେବ। ଟମାଟୋ ଖଟା ମାନେ ଏମିତି ଚିନି ଦେଇକି ଖଟା ହେବନି। ଏଇଟା ବେସର ଦେଇକି ଖଟା କରିବା ଆଜି। ଏପଟେ ମୁଁ ଟମାଟୋ କାଟି ସାରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବସେଇଦେବା ଟମାଟୋ ଖଟା। ଏ ଟମାଟୋ ଖଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଖଟା କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେନି। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଖଟା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି କଖାରୁ ଫୁଲର ପିଠଉ କରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଏଇଟା କରିଛି। ଆଉ ଆମର ଟମାଟୋ ଖଟା ବି ଏଇଠି ରେଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ଆଉ ମିଷ୍ଟର କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଏଇଟା ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସ୍କୁଲରୁ। ହଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ବାଳ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ବାଳଟା। କେଉଁଠି ସେଇଠି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି। ରକ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବାଇକ୍ର ଘରୁ ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ କହୁଛି। ଆଉ ପୁଅ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ପହଞ୍ଚୁଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଆମ ମିଷ୍ଟର ଖାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ତାଙ୍କର ଦହି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଖଟା ଶାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଏଇଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ପୁଅ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଖାଉଛି ସେପଟେ। ଏପଟେ ପୁଅ ଏଇଠି ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ତାର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ନାଇଁ ବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖେଚୁଡ଼ି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଖେଚୁଡ଼ି ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ି ହେବ ଖାଲି ଛତୁ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ି ହେଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ସେ ତାର ଟମାଟୋ ଖଟା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛି। ହଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସାଧା ଖେଚୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ତ ଏଟା ସାଧା ଖେଚୁଡ଼ି ତ ଆଉ ବିନା ମସଲାରେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଖେଚୁଡ଼ି ଏଟା ଛତୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଦେଖି ପୁରା ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି। କାଜୁ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତ ନଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ପାରିଲିନି। ନଡ଼ିଆ ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ଏଇଟା ଖଟା ଶାଗ ଟେଷ୍ଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଲୁଗା ଫୁଗା ସବୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲି। ଲୁଗା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଏତେ ଖରା ହେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ନା ମୋତେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।